Turn with me in your Bibles to Job chapter 1 Jadi buka sama-sama di Alkitab buku Ayub pasal 1. and verse 1. Ayub 1 ayat 1. Job chapter 1 verse 1. Ayub 1 pasal yang pertama. This is Ayub- the declaration that God makes of Job. Jadi Ayub 1 ayat 1 adalah sebuah deklarasi atau pernyataan Tuhan mengenai Ayub. There was a man in Ada the land of Uz whose name was Job. ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. And the Bible says that man was perfect and upright. Alkitab katakan orang itu saleh atau dalam terjemahan aslinya sempurna dan jujur. And later on, when Satan comes in the presence of God, Dan kemudian ketika setan datang menghampiri tahta Tuhan, God says in verse 8 Tuhan katakan di ayat ke-8 that Job is perfect. bahwa Ayub itu sempurna atau saleh. Now, when God says you're perfect, you are perfect. Jadi ketika Tuhan katakan bahwa Anda sempurna, Anda sempurna. There's nothing else about it. Tidak ada lagi yang harus dipertanyakan. Let's go to Revelation 14. Mari kita pergi ke Wahyu pasal 14. Revelation chapter 14 Wahyu 14 and verse 5. ayat yang kelima. And in their mouth was found no guile, for they are without fault before the throne of God. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. This is the 144,000. Jadi ini menjabarkan 144.000. They will be the first group of people to be faultless on this earth. Mereka akan menjadi kumpulan orang pertama yang sempurna tanpa cacat di dunia ini. And have no intercessor. Dan bisa berdiri tanpa seorang pengantara. Meaning if they sin, they will not be able to ask for forgiveness. Yang artinya kalau mereka sampai berdosa, mereka tidak mungkin lagi meminta pengampunan. The 144,000 are the first group of people that will experience that. Jadi yang 144.000 itu akan menjadi kelompok pertama yang memiliki pengalaman tersebut. Of course, the rest of the righteous, when they resurrect and go up to heaven, they will also live without intercessor forever. Tentu saja juga orang-orang benar yang nanti akan dibangkitkan untuk bergabung juga akan menjadi orang yang tidak berdosa lagi selama-lamanya As ketika you mereka naik surga. already know, I believe that we can have victory over sin. Jadi seperti yang Anda tahu, saya percaya bahwa kita bisa memperoleh kemenangan atas dosa. I believe because the Bible says it that we can be faultless. Saya percaya karena Alkitab mengatakan bahwa kita bisa tanpa celah. I believe that we can be like Job, a upright man and a perfect man. Saya percaya bahwa kita bisa seperti Ayub, seorang yang saleh dan tidak bercelah. But let's go over to Romans chapter 8. Tapi mari kita pergi ke buku Roma pasal 8. Let's look at the how. Kita akan lihat bagaimana caranya. Romans chapter 8 and verse 1. Roma 8 ayat yang pertama. Romans chapter 8 verse 1. The Bible says, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Alkitab berkata demikianlah sekarang tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Who walk not after the flesh, but after the Spirit. Yang berjalan bukan menurut daging tetapi menurut roh. Well, what does it mean to walk after the flesh? Jadi apa artinya untuk berjalan The flesh. untuk berjalan di dalam kedagingan? Romans chapter 7 actually tells us about the flesh. Roma 7 sebenarnya menceritakan tentang kedagingan. Let's look at verse 15 Roma 7 ayat 15. of chapter 7. Romans 7:15. For that which I do, I allow not. For what I would, that do I not. But what I hate, that do I. Roma 7 ayat 15, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. So Paul says, what I do, I actually don't allow. Jadi yang Paulus katakan adalah apa yang saya lakukan itu apa yang saya tidak suka. So for example, if I smoke, I would never let my kids smoke. No way. Jadi maksudnya kalau misalnya saya merokok, saya nggak akan pernah mau anak saya merokok. And what I want to do, I don't do it. Jadi apa yang saya ingin untuk saya lakukan, saya tidak And what I hate, tidak aku perbuat. I do it. Tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. This is a person who walks in the flesh.
Jadi inilah seseorang yang berada dalam daging. And that's the big dilemma with us as Christians, you know. Dan itu adalah dilema yang besar sebagai orang Kristen bagi kita, bukan? We know what we should do, Kita tahu apa yang harus kita lakukan. but we just find it so hard to do it. Tapi kita dapati sangat sulit untuk melakukan itu. So what's the problem? Jadi apa masalahnya? We are not walking in the Spirit. Kita tidak berjalan di dalam roh. It's repeated again in verse 19. Jadi diulangi lagi di ayat 19. For the good that I would, I do not, Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, but the evil which I would not, that I do. melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku This perbuat. man has no victory over sin Jadi orang ini tidak memiliki kemenangan atas dosa. because he is walking in the Spirit, in the flesh, not in the Spirit. Karena dia tidak berjalan di dalam roh. So let's look at what it means to walk in the Spirit real quick. Jadi mari kita lihat secara cepat apa artinya berjalan di dalam roh. Chapter 8, verse 2. Pasal 8 ayat 2. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin condemned sin in the flesh. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. So God sent Jesus, Jadi Tuhan mengutus Yesus condemned sin in the flesh, untuk menjatuhkan hukuman atas dosa that the righteousness, verse 4, di dalam daging, ayat 4, supaya of tuntunan the hukum law Taurat might be fulfilled in us, digenapi di dalam kita, who walk not after the flesh, but after the Spirit. yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. So the righteousness of Christ, Jadi- which is the righteousness of the law, Jadi kebenaran Kristus, yaitu kebenaran atas hukum, cannot be fulfilled in us unless we walk after the Spirit. tidak dapat dipenuhi atas kita kecuali kita berjalan di dalam roh. Verse 5. Ayat 5. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit the things of the Spirit. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. So the flesh has got something to do with the mind. Jadi daging itu sebenarnya memiliki suatu hubungan dengan pikiran. Did you see that? Apakah Anda bisa melihat itu? For those that are after the flesh, they mind the things of the flesh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Meaning walking after the Spirit has got something to do with the mind as well. Yang artinya juga bahwa berjalan dalam roh juga berhubungan dengan pikiran kita. Verse 6. Ayat 6. For to be carnally minded, there you go, is death. Karena keinginan daging atau pikiran daging adalah maut. But to be spiritually minded is life and peace. Tetapi keinginan atau pikiran roh adalah hidup dan damai sejahtera. Because of the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Ayat 7, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. So Hal that ini they- memang tidak mungkin baginya. So then they that are in the flesh cannot please God. Ayat 8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Something to do with the mind. Jadi ada hubungannya dengan pikiran. The carnal mind, spiritual mind. Pikiran daging, pikiran rohani. And it says if you are carnally minded, you cannot please God. Jadi dikatakan kalau kita hidup dalam daging atau memiliki pikiran daging, kita tidak dapat berkenan kepada Allah. Keep your finger there. Come with me to Hebrews 11. Jadi taruh tangan Anda masih di situ, kita berpaling dulu sebentar ke Ibrani 11. Hebrews 11 and verse 6. Ibrani 11 ayat 6. But without faith it is impossible to please him. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Without what? Tanpa apa? Faith. Iman. If we don't have faith, we cannot please God. Jika kita tidak memiliki iman, kita tidak mungkin berkenan atau menyenangkan Tuhan. Romans 8 said the flesh cannot please God. Roma 8 dikatakan bahwa daging tidak mungkin berkenan di hadapan Allah. The flesh is opposite to faith. Jadi
daging itu berlawanan dengan iman. Faith and walking in the Spirit is the same thing. Iman dan berjalan di dalam roh itu hal yang sama. Do you see that? Apakah Anda bisa melihat itu? Let's keep going in Romans 8. Come back. Jadi kita balik lagi ke Roma 8 Verse 9. di ayat yang 9. Romans chapter 8 verse 9. Roma 8 ayat 9. But you are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. If we are to have a spiritual mind, what must happen? Jadi supaya kita bisa memperoleh pemikiran rohani, apa yang harus terjadi? Verse 9 said what? Ayat 9 katakan apa? The Spirit of God must dwell in us. Roh right? Kristus harus tinggal di dalam kita. Betul tidak? Verse 10. Ayat 10. Now, if Christ be in you, the body is dead because of sin, but the Spirit is life because of righteousness. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. In verse 9 it said the Spirit must be in us. Jadi di ayat 9 dikatakan roh itu harus ada di dalam kita. In verse 10 what did it say is in us? Di ayat 10 dikatakan bahwa atau kebenaran Kristus itu ada di dalam kita. Verse 10 what did it say? Ayat 10 dikatakan apa? Sorry? Christ. Christ must be in us. Kristus yang ada harus ada di dalam kita. So, walking in the Spirit is to have a spiritual mind. Jadi artinya berjalan di dalam roh itu artinya memiliki pemikiran yang rohani atau pemikiran yang In order to have dengan roh. spiritual mind, we must have Spirit in us. Supaya bisa memiliki pemikiran rohani, kita harus memiliki Roh Kudus di dalam pikiran kita. Spirit in us is the same as Christ in us. Dan memiliki roh itu di dalam pemikiran kita artinya memiliki Kristus di dalam pemikiran kita. If that's clear, please say amen. Jika jelas, katakan amin. Amen? Okay, so it seems like you're a bit unclear. I hope it's not that's true. But what does it mean to have Christ in us? Jadi apa artinya untuk memiliki Kristus di dalam kita? How do we have Jesus in us? Bagaimana caranya supaya Kristus ada di dalam kita? John chapter 15. Yohanes 15. John chapter 15 Yohanes pasal 15 and verse 4. ayat yang keempat. John 15 verse 4. Yohanes 15 ayat 4. Abide in me and I in you. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. How do we have Christ in us? Bagaimana kita bisa memperoleh Kristus di dalam diri kita? We must abide in him. Kita harus tinggal di dalam Dia. But how do we abide in Christ so that he can abide in us? Tapi bagaimana cara supaya kita bisa tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita? Verse 7. Ayat 7. If you abide in me and my words abide in you. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, It's always the same thing. sama aja kan dari tadi? You know, repetition deepens impression. Apakah Anda tahu bahwa pengulangan itu memperkuat impresi? But I hope to Atau achieve kesan. something more than just repetition. Tapi saya berharap kita bisa mendapatkan sesuatu lebih daripada pengulangan, sekedar pengulangan. I told you our problem is faith. Saya katakan kepada Anda bahwa masalah kita adalah iman. The big problem that we have is our faith. Masalah besar yang kita miliki adalah iman. We have a problem with believing. Kita tidak punya masalah dengan kepercayaan. What color is my water bottle? Warna apa botol air minumnya? What color is it? Say it louder. You're all wrong. Anda semua salah, bukan biru. This is pink. Ini warna pink. Do you know that? Apakah Anda tahu itu? This is pink. Ini warnanya pink. The brother on the fourth row at the side there, stand up. Rare, stand up. What color is his shirt? Dia pakai baju warna apa? You're all wrong. It's pink. Warnanya pink. Are you with me? Anda bisa mengerti? Do you agree with me? Apakah Anda setuju dengan saya? No. But that's exactly how you view the Word of God. Tapi itulah cara Anda
melihat firman Tuhan. God says, this is pink, and the whole world doesn't believe it. Tuhan katakan ini warna pink dan seluruh isi dunia tidak percaya itu. Are you with me? Sudah mulai mengerti? Most of the Christian world does not believe we can have victory over sin. Kebanyakan orang-orang Kristen tidak percaya kita bisa menang terhadap dosa. It doesn't matter what Bible text I show you. Tidak peduli mau ayat apa di Alkitab yang saya tunjukkan, You cannot believe it. Anda tidak akan percaya. We have this big mental roadblock in our brain. Kita punya sebuah halangan mental tertentu di dalam pikiran kita, di dalam otak kita. Now, it's just the situation is reversed. Coba bayangkan kalau misalnya situasinya terbalik. God calls this blue, Tuhan katakan ini warna biru, but the whole world calls it pink. tapi seluruh isi dunia mengatakan ini warna pink. And so when God's messengers go around the world and tell everybody this is blue, Jadi ketika juru kabar Tuhan pergi ke seluruh dunia lalu katakan ini warna biru, cannot believe it. mereka tidak bisa percaya. Do you understand that? Mulai bisa dimengerti. And maybe you're saying, I'm not like that. Mungkin Anda berkata, saya tidak begitu. I'm not like the Jews, Saya tidak seperti orang Yahudi, stiff-necked, orang yang keras tengkuk, uncircumcised in heart. tidak hatinya keras. You know where I'm going? Apakah Anda mengerti yang kemana saya akan pergi? Fat and blood. Fat and Oh. blood. Lemak dan darah. The reason why I have these questions is because you guys can't believe it. Alasan kenapa kita memiliki pertanyaan-pertanyaan ini adalah karena Anda tidak bisa percaya. So how to help somebody believe? Jadi bagaimana caranya membantu seseorang untuk percaya? Look, this really is blue. Lihat, ini benar-benar biru. But I want somebody to believe it is pink. Tapi saya ingin seseorang untuk percaya bahwa ini warnanya pink. When a little kid grows up in the family and I tell them this is pink, Ketika seorang anak kecil tumbuh di keluarga kami, terus saya katakan pada dia ini warnanya pink, it's very easy to deceive them. sangat mudah untuk menipu mereka. They will grow up believing it's pink Mereka- all their life. Mereka akan tumbuh besar dan percaya seumur hidup mereka bahwa ini warnanya pink. That's why Jesus says we must have a faith like a child. Itulah sebabnya Yesus berkata, imanmu harus seperti anak kecil ini. But we are adults. We don't think like little kids, so don't treat me like little kid, right? Tapi kita orang dewasa kan, jadi jangan perlakukan kita seperti orang dewasa. So Seperti how anak do kecil. I actually convince somebody this is pink? Jadi bagaimana caranya saya meyakinkan seseorang ini warnanya pink? How do I convince him this is pink? Bagaimana cara saya meyakinkan dia warnanya pink? You know what I'll do? Tahukah apa yang akan saya lakukan? Everywhere we go, Kemanapun saya pergi, every time we see color blue, setiap kali kita melihat warna biru, I will say it's pink. saya akan mengatakan ini warnanya pink. It's pink. Itu 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 warnanya pink. It's pink. Ini warnanya pink. And everywhere I go, I will keep telling this person, it's pink, it's pink, it's pink. Dan kemanapun kami pergi, saya akan katakan padanya ini warnanya pink, ini pink, ini pink. And then I will start getting him to write the word pink. Kemudian saya akan mulai bantu dia, untuk bikin dia tulis pink. Write it 100 times every day with the color blue next to it. Tulis 100 kali setiap hari tulisan pink dengan warna biru di sampingnya. What am I trying to do? Apa yang saya coba untuk lakukan? Come on, what am I trying to do? Apa yang saya coba untuk dilakukan? Ah, you know that word. Anda tahu kata itu. I'm trying to brainwash him. Saya mencoba untuk mencuci otaknya. You know the army does this? Apakah Anda tahu bagaimana kita lakukan ini? Because they have to train the soldiers to obey regardless of what they see. Oh, Anda tahu bagaimana cara militer melakukannya karena mereka dilatih untuk melakukan sesuatu entah apapun yang mereka lihat. They have to teach the soldiers to trust in their commander. Mereka diajar untuk percaya pada komandan mereka. But if they don't, it will bring certain destruction. Karena kalau mereka tidak percaya akan terjadi suatu kehancuran tertentu. And so what the army have to do in training is break their will. Jadi yang dilakukan oleh militer adalah mereka hancurkan kuasa kehendak itu. But when God does that, He actually strengthens our will. Tetapi ketika Tuhan melakukan hal ini, sebenarnya Dia memperkuat kehendak atau daya pilih kita itu.
So the way I convince him to think it is pink, Jadi caranya saya meyakinkan dia bahwa ini warnanya pink to achieve brainwashing, supaya bisa mencuci otaknya, is the same way you must do it with the Bible. adalah cara yang sama yang harus Anda lakukan dengan Alkitab. You don't believe you can have victory over sin? Anda tidak percaya Anda bisa menang terhadap dosa? Put 1 John 3:9 everywhere. Taruh 1 Yohanes 3 ayat 9 di mana saja. Put it everywhere. Don't have to turn there. Just put it everywhere. Benar-benar taruh di mana aja tanpa ditahan-tahan. Put it on your fridge. Taruh di kulkas, Put it on your wall. taruh di tembok Put Anda, it on your ceiling. When you wake up, you see it. taruh di atap Anda ketika Anda bangun Anda lihat, Laminate it and put it in your bathroom. dilaminating lalu taruh di toilet di kamar mandi Anda, Put it in front of you when you sit down on the toilet. taruh di depan toilet Anda supaya pas Anda duduk. Make it part of your tablecloth on your kitchen. Buat itu jadi bagian dari perlak meja, taplak meja. Play it over and over again in your mind through your phone. Putar itu di handphone Anda supaya Anda dengar itu berulang-ulang. You got to use the word of God to wash your brain. Anda harus menggunakan firman Tuhan untuk mencuci otak Anda. Because brainwashing sounds really bad, you know what I mean? Karena cuci otak itu nggak selamanya buruk. I don't want to be brainwashed. Kadang-kadang kita bilang, saya tidak mau dicuci otaknya. But that's actually what God has to do with us. Tapi sebenarnya itulah yang harus Tuhan lakukan dengan kita. The reason why you don't believe it's pink Alasan kenapa Anda tidak percaya ini warnanya pink is because I haven't repeated it enough to you. adalah karena saya belum mengulang-ulangnya cukup banyak kepada Anda. But if I do it enough times, Tapi jika saya lakukan berulang-ulang cukup banyak, maybe after 1 year, mungkin setelah 1 tahun, I put you in isolation, saya pisahkan Anda, one room, satu ruangan, make all the walls blue, buat semua temboknya warna biru, but write the word pink on it. tapi tulis warnanya pink, tulis pink di situ. Maybe after 1 year, you will start thinking that color is pink. Mungkin Anda akan mulai berpikir bahwa warna itu adalah warna pink. Do you understand that? Mulai mengerti? And maybe some of you need to go into isolation. Dan mungkin beberapa dari Anda harus disingkirkan dulu, harus Cut berpisah. yourself away from the world. Potong diri Anda atau pisahkan diri Anda dari dunia. Lock yourself in a room somewhere Mungkin kunci diri Anda di sebuah ruangan di suatu tempat. and just read the Bible over and over and over and over and over again. Dan baca Alkitab berulang kali. Come with me to Ephesians chapter 5. Mari ke Efesus pasal 5. Ephesians chapter 5 Efesus 5 and verse 26. ayat yang ke-26. This is what the Bible says. Ephesians 5:26. Efesus 5 ayat 26 inilah yang dikatakan oleh Alkitab. That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. God wants to do that with our brain. Tuhan ingin lakukan itu dengan otak kita. It's brainwashing. Itu adalah cuci otak. Are you with me? Apakah Anda mengerti? God wants to wash your brain with his word. Tuhan ingin mencuci otak Anda dengan firman-Nya. And the same way that we achieve it in the physical world Dan dengan cara yang sama kita lakukan di dunia jasmani ini, must be the same way it happens in the spiritual world. harus terjadi dengan cara yang sama di dunia rohani kita. Repeat, 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 repeat. Ulang. Until you start dreaming about it. Sampai Anda mulai bermimpi tentang hal itu. Until you start mumbling it wherever you go. Hingga Anda mulai berkata-kata seperti itu kemanapun Anda pergi. Until everything you look at is associated with the Word of God. Hingga semua hal yang Anda lihat itu sepertinya terhubung dengan firman Tuhan. And if you do that, Dan jika Anda lakukan itu, you will never sin. Anda tidak akan berdosa lagi. Let's go to Romans chapter 13. Mari kita pergi ke Roma pasal 13. Romans 13 and verse 14. Roma 13 ayat yang ke-14. This is what the Bible says. Inilah yang dikatakan Alkitab. Oops. Romans chapter 13 and verse 14. Roma 13 ayat 14. But put ye on the Lord Jesus Christ,
and make not provision for the flesh to fulfill the lusts thereof. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Put on Jesus, don't make provision. Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus, jangan merawat tubuhmu atau memberikan persediaan. I think I ran out of battery. Oh, I went too far. Oh, that's the first slide, isn't it? Oh my. Is that the first slide? Oh my. It's not yet turned on. It's not yet turned on. Okay. Sorry. Go back. Let's hide that first. My dear sister, let's hide it, shall we? Go back. Just press B. Thank you. It's okay. I skipped this slide. I didn't put it in there. Saya lupa masukin satu slide. The word provision Jadi- means forethought. Jadi kata di Alkitab bahasa Indonesia nggak ada, tapi harusnya katanya persediaan itu artinya pemikiran sebelum itu terjadi. So when you don't make provision for the flesh, don't think in the future for the flesh. Jadi supaya maksudnya jangan merawat tubuhmu atau jangan membuat persediaan, artinya kalau itu hal daging, jangan berpikir akan melakukan hal kedagingan itu. Do you know all sin requires forethought? Tahukah Anda bahwa semua dosa itu harus dipikirkan sebelumnya? From here to your room, Dari sini ke kamar Anda, meeting is finished. pertemuan sudah selesai, You start thinking about your game. Anda mulai berpikir game Anda. You know what I mean? Anda mengerti? A person doesn't just pick up the game and start playing it without ever thinking about it. Jadi seseorang itu tidak langsung main game tanpa berpikir mengenai hal itu. The thought is there in advance. Jadi pemikirannya sudah ada sebelumnya. When a man commits adultery, Ketika seseorang pria berzina, he has forethought of that woman. dia memiliki pemikiran sebelumnya mengenai wanita tersebut. When a thief steals, Ketika seorang pencuri mencuri, he has forethought of that object that he's going to steal. dia sudah memikirkan sebelumnya mengenai objek yang akan dia curi. A thief that doesn't plan in advance is a stupid thief, Seorang pencuri yang tidak merencanakan sebelumnya adalah pencuri yang sangat bodoh. right? Betul? Are you with me? Anda mengerti? Same with a man who commits adultery. Sama dengan orang yang berzina, Same with a man who commits murder. sama dengan orang yang membunuh. All these things require forethought. Hal-hal ini harus dipikirkan sebelumnya. So when you put on Jesus Christ, Jadi ketika Anda mengenakan Tuhan Yesus Kristus, the Bible says don't plan for sin in the future. Alkitab katakan jangan merencanakan mau berdosa di masa depan. Stop thinking about your sin for the future. Berhentilah memikirkan mengenai dosa Anda di masa yang depan, But masa if depan. you go a couple of verses back, Tapi jika Anda mundur beberapa ayat, Romans 13, Roma 13, and starting in verse 12, mulai ayat 12. the night is fast spent, the day is at hand. Let us therefore cast off the works of darkness, and let us put on the armor of light. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. In this verse, it tells us to put on armor of light. Jadi di ayat ini dikatakan kita harus mengenakan perlengkapan senjata terang. In verse 14, it tells us to put on Jesus. Di ayat 14 dikatakan kenakanlah Tuhan Yesus They Kristus. must be the same thing. Jadi mereka harusnya sama ini. And so that's why you saw you just have to press it for me. That's why you saw my slide on the armor that we find in Ephesians chapter 6. Itulah sebabnya di Efesus 6 kita dapati perlengkapan senjata Allah. And I want to look real quickly at what it means to put on the armor of God, Dan okay? kita mau lihat secara cepat apa artinya mengenakan perlengkapan senjata Allah. The first thing we see is the belt of truth, Yang pertama kita lihat adalah ikat pinggang kebenaran. then the breastplate of righteousness. Kemudian Go to Ephesians 6, you'll see it there. And then the shoes of the gospel of peace. And then the shield of faith, the helmet of salvation, sword of the Spirit, and then praying in the Spirit and watching with all perseverance. Jadi berikat pinggangan kebenaran, berbaju zirahkan keadilan, berkasutkan kerelaan untuk pemberitaan Injil damai sejahtera, perisai iman,
Lalu ketopong keselamatan dan pedang roh. You will Ya. find all these in the passage up there that I put at the top. Dan segala doa dan permohonan. Jadi bisa ditemukan di Efesus 6 ayat 13 So what sampai does it mean to 18. put on the armor of God? Let's go through this real quick. Jadi apa artinya untuk mengenakan perlengkapan senjata Allah? Belt of truth. Ikat pinggang kebenaran. What is truth? Apa itu kebenaran? John 17:17. Yohanes 17 ayat 17. Sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Kuduskanlah oleh kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. It's not working. Yeah, it's not working. Down. Yeah, I know. I used it earlier. Oh, that's up. It doesn't work. Oh, It just okay. doesn't work. I see. Okay? Up. She's destroying my thunder. It's okay. So, the belt of truth is the Bible. Jadi ikat pinggang kebenaran itu adalah Alkitab. Press once. We already know. I've put here the Bible is righteousness. Jadi yang saya taruh sini adalah Alkitab atau firman Tuhan itu adalah kebenaran. But in our first session together, at the beginning of this conference, I proved to you that the Bible was our standard of righteousness. Tapi saya juga buktikan kepada Anda di awal bahwa firman Tuhan itu adalah standar kebenaran kita. Gospel of peace, very easy. Where do you find the gospel? Anda temukan Injil di mana? It's good news. Where do you find good news? Injil itu adalah kabar It's the baik. Bible. Dari mana? Di Alkitab. Shield of faith. This one's easy as well. Perisai iman, ini juga Faith gampang. comes by Iman timbul dari hearing pendengaran by the word of dan God. pendengaran akan firman Allah. Salvation. Keselamatan. We are saved by grace through faith. Kita diselamatkan oleh kasih karunia And di where do dalam we get iman. faith from? Iman dari The Bible. firman Tuhan. This one's even easier. Take the sword of the Spirit, which is the Word of God. Dan pedang roh yaitu firman Allah. The whole Bible talks about the Bible. Jadi seluruh Alkitab berbicara mengenai Alkitab. The Word of God tells us, eat me, Jadi firman Tuhan mengatakan makan daging. put me on as clothing. Put me on as clothing. Sebentar, wait. What's the previous sentence? The Word of God says, eat me. Oh, eat me. Oh, firman Tuhan sebelumnya katakan makanlah saya. Taruh saya sebagai baju. Put the Word of God in your mind. Taruh firman Tuhan di dalam pikiranmu. Everywhere I look, Dimanapun saya melihat, all I see is what I've been sharing with you every session. apa yang saya bagikan kepada Anda, apa yang Anda lihat adalah apa yang saya bagikan setiap sesi. You go into the sanctuary, Anda pergi ke bait suci, the altar of burnt sacrifice. You know what that is? mesbah ukupan, tahukah Anda apa itu? It is prayer of forgiveness. Oh, mesbah korban bakaran adalah Altar of burnt sacrifice is the prayer of forgiveness. Prayer of forgiveness. doa pengampunan, The laver. cawan pembasuhan. What does water represent? Apa yang direpresentasikan The dengan air? Holy Spirit, the washing of regeneration by the Spirit. Roh Kudus, pembersihan oleh Roh Kudus. The water also represents the Word of God, Ephesians 5. Air juga di Efesus 5 dilambangkan sebagai firman Tuhan. So you have prayer, Jadi ada doa, you have the Word of God, ada firman Tuhan, you have the Holy Spirit. ada Roh Kudus. Go into the holy place, Datang ke bilik suci, altar of incense, mesbah ukupan, prayer, doa, table of showbread, meja roti sesajian, Word of God, firman Tuhan, candlestick, 7 kaki dian, oil, Holy Spirit. minyak, Roh Kudus. Salvation is so simple. Jadi keselamatan itu sangat sederhana. But the reason why we have to continue to have conferences like this Tapi alasannya kenapa kita harus terus-menerus mengadakan konferensi seperti ini is because we always forget. adalah karena kita selalu lupa. But there's no new way of doing your devotion. Tapi tidak ada cara baru untuk Anda melakukan renungan Anda. Pray for the Holy Spirit, Berdoa untuk Roh Kudus, read your Bible. baca Alkitab, That's it. itu saja. Are you with me? Bisa dimengerti? That's it. Itu saja. Praying in the Spirit. Berdoa di dalam roh.
watching with all perseverance. Berjaga-jaga dengan segala ketekunan. That's intercessory prayer. Yang mana itu adalah doa syafaat. Are you with me? Apakah Anda bersama denganku? Bible and prayer. Bisa mengerti Alkitab dan doa. Bible, prayer. Alkitab, doa. That's it. Itu saja. There are 100 ways I can come into this, and I've just used 5 so far because that's how much I've preached. There's 100 ways of looking at this. Ada 100 cara untuk melihat hal ini. But that's all it is. Tapi inilah semuanya. And then when we look at this word perseverance, Dan ketika it's kita very interesting when you look at that meaning in the Hebrew, in the Greek. Dan ketika kita melihat kata ketekunan di dalam bahasa Ibrani atau dalam bahasa Greka, It means persistence in doing something despite difficulty or delay in achieving success. itu artinya ketekunan untuk melakukan sesuatu meskipun sulit ataupun hambatan ataupun delay itu tundaan dalam kesuksesan. And that is the key to our devotion. Dan itulah kunci dari renungan kita, kehidupan You renungan have kita. to persevere. Kita harus tekun, You have to endure. harus bertahan, You have to have patience. harus bersabar. You got to do it in spite of how you feel. Anda harus melakukan itu bagaimanapun Anda merasa di dalam perasaan Anda. It's like eating broccoli. Itu seperti makan brokoli. You don't like it, Anda tidak suka, but you just got to do it tapi Anda harus lakukan because itu. you know it's good for you. Karena Anda tahu itu baik untuk And Anda. eventually you eat broccoli long enough, you can enjoy it. Dan setelah Anda makan brokoli agak lama, Anda akhirnya menikmatinya. Amen. Amin. No more fat and blood. I just have Tidak to ada say it. lagi I just lemak have to make ataupun fun of you. darah. You pull out the worst in me, you know that? Anda mengeluarkan But yang buruk anyways. dari saya. I'm pretty sure you have to go. It should go black and then one more. Conflict and Courage, page 15. Buku Conflict and Courage, halaman 15. Eve really believed the words of Satan, but her belief did not save her from the penalty of sin. Hawa benar-benar percaya akan perkataan setan, tetapi kepercayaannya itu tidak menyelamatkan dia dari hukuman dosa. She disbelieved what? The words of God. Dia tidak percaya firman Tuhan. And this was what led to her fall. Dan inilah yang menyebabkan dia jatuh. And then Ellen White makes this application to our day now. Kemudian Ellen White mengambil aplikasi kepada kehidupan kita saat ini. In the judgment, men will not be condemned because they conscientiously believed a lie. Jadi di dalam hari penghakiman, orang-orang tidak akan dituduh oleh karena mereka percaya dengan sungguh-sungguh akan sebuah kebohongan. The reason why many people will be deceived at the end of time and lost Alasan kenapa banyak orang akan tertipu dan hilang di akhir zaman is not simply because they believed a lie, bukan karena mereka percaya akan sebuah kebohongan, but because they did not believe the truth. tetapi karena mereka tidak percaya akan kebenaran. Because they neglected the opportunity of learning what is truth. Karena mereka menyia-nyiakan kesempatan untuk belajar apa itu kebenaran. Why will many people be lost at the end of time? Jadi kenapa banyak orang akan hilang di akhir zaman? Because they neglected the opportunity to learn truth. Karena mereka menyia-nyiakan waktu untuk mempelajari kebenaran. You have to take every opportunity that we can get to study the Bible. Anda harus menggunakan setiap waktu, kesempatan yang ada untuk mempelajari Alkitab. You know, sometimes, here at IYC, it's a more conservative crowd. Tahukah Anda di IYC ini biasanya orang-orangnya lebih konservatif. And, we have a general understanding of what we think is good and what we should do. Dan biasanya kita udah memiliki pengertian akan apa yang baik dan apa yang harus kita lakukan. But let me challenge the traditions of our church. Tapi mari saya ingin menantang tradisi dari gereja kita. We already talked about Pathfinders. Tadi kita udah ngomong soal Pathfinder. I'm not going to go there. Saya tidak akan pergi ke sana. Church choir. Kor gereja.
I really miss having a church choir in our church. Saya kangen memiliki kor gereja di gereja kita. That music was beautiful. Musiknya sangat indah. But sometimes it takes away that opportunity for others to learn what truth is. Tapi kadang-kadang hal itu mengambil alih waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk mempelajari kebenaran. If you are a typical Seventh-day Adventist, Jadi jikalau Anda orang Advent yang biasa, you always have choir practice Sabbath afternoon. Anda biasanya latihan choir, latihan kor Sabat siang. Is that the case here? Betul nggak di sini? Yes or no? Okay, so if I had Sunday morning Bible study, Jadi kayak saya memiliki pelajaran Alkitab hari Minggu pagi, how many people would turn up? berapa banyak orang yang akan datang? I'll tell you how many people turned up in my church in Taiwan. Saya akan katakan berapa banyak yang muncul di gereja saya di Taiwan dulu. 3 3 out of 120 people. dari 120 orang. Okay? Oke? So you should move choir to Sunday. You should move choir practice to Sunday. Jadi latihan kor itu harusnya dipindah ke hari Minggu. Amen? Amin. And make room for the truth. Supaya bisa dibuka waktu untuk kebenaran. Look, Sabbath is our only day where people would think to give time for Bible. Jadi hari Sabat itu adalah waktu di mana orang berpikir untuk memberikan waktu untuk Alkitab. You have to put the important things first. Jadi Anda harus taruh hal yang penting pertama-tama. Mary, Martha. Maria, Marta. When Martha told Jesus, please tell Mary to get up and help me. Ketika Marta katakan, Tuhan tolong katakan kepada Maria untuk membantu saya. Jesus said, Mary's chosen the good part. Yesus katakan Maria mengambil bagian yang baik. So now let's make this practical. Jadi mari kita bikin ini sesuatu yang praktis. Sabbath school superintendent, Pengurus sekolah Sabat, you have to start analyzing Sabbath school. Anda harus mulai menganalisa sekolah Sabat. Are you really studying the Bible during Sabbath school? Apakah Anda benar-benar mempelajari Alkitab di Or are waktu you sekolah Sabat? just giving your opinions? Atau Anda hanya memberikan opini Anda? Are you with me? Bisa dimengerti? Sabbath afternoons, what are you doing? Sabat siang apa yang Anda lakukan? Are you making time for the Word of God? Apakah Anda membuka waktu untuk firman Tuhan? Or is the Word of God only for divine service and that's it? Atau apakah firman Tuhan hanya untuk kebaktian khotbah dan itu saja? Because there are some people here that are too caught up in life already, you cannot break away and study. Karena ada orang-orang yang sudah terlalu sibuk dengan kehidupan mereka sehingga mereka tidak bisa belajar. So we have to bring the Bible to you. Jadi kita harus membawakan Alkitab kepada orang-orang ini. And even then, sometimes divine service. Dan kadang-kadang bahkan jam khotbah, There are so many announcements and special music and children's story and so many things. terlalu banyak pengumuman, lagu spesial, cerita anak-anak. I youth pastored Indonesian church. Saya menjadi seorang pendeta muda di gereja Indonesia. Indonesians love to sing. Orang Indonesia itu senang sekali bernyanyi. I was surprised you have no special music here in this conference. Saya sangat terkejut tidak ada spesial musik di The musik choir was solo. the first one. Tadi choirnya pertama kali. But in the church that I youth pastored, 4 special music in one divine service. Tapi di gereja Indonesia yang waktu itu saya jadi pendeta, 4 lagu spesial di kebaktian Tithe and khotbah. offering, 1 special music. Jadi persembahan 1 musik spesial. Before children's story, to gather the children, 1 special music. Sebelum cerita anak-anak 1 lagi lagu spesial. After children's story, Setel- another special music. Setelah cerita anak-anak 1 lagi lagu spesial. And then the special music. Kemudian lagu spesial. And I got up to preach at about 1 o'clock. Kemudian saya mulai berkhotbah jam 1 siang. Lunch, 2 o'clock. Makan siang jam 2. Children hungry already. Anak-anak sudah lapar waktu saya khotbah. Old people, blood sugar, can't concentrate. Orang-orang tua gula darahnya sudah drop jadi tidak bisa konsentrasi And the lagi. word of God becomes the last thing. Dan firman Tuhan menjadi yang terakhir. And we make no priority for learning what truth is. Dan kita tidak memberikan kesempatan untuk belajar apa itu kebenaran. Traditions, Tradisi too much.
terlalu banyak. We got to put the important things first. Kita harus menaruh yang penting pertama-tama. There needs to be a decided change in how we do church. Harus ada perubahan yang sengaja dilakukan bagaimana kita bergereja. Friday nights we have care groups at our church. Jadi Jumat malam kita punya care group atau KPA atau kelompok kecil di gereja kita. That's outreach. Itu adalah penjangkauan keluar, penginjilan. But to me, Sabbath morning and Sabbath afternoon are for the times for the church members to grow. Tapi bagi saya, Sabtu pagi dan Sabtu siang itu adalah kesempatan bagi orang gereja untuk bertumbuh. And what do I mean by that? We study the Bible. Dan apa artinya? Kita mempelajari Alkitab. We've changed how we run Sabbath school. Kita mengubah cara kita melakukan sekolah Sabat. Our divine service is very simple. Jadi kebaktian khotbah kita sangatlah sederhana. 3 songs, 3 lagu, offering, persembahan, opening song, lagu buka, prayer and praise. doa, dan If we have special pujian. music, we have special music. Jika ada lagu spesial, And the sermon, that's it. kemudian khotbah, itu We saja. don't have anything else. Tidak ada yang lain. We try to simplify it so that we can make the Bible the center. Kita coba sederhanakan itu supaya Alkitab menjadi pusat. Because this is the main meal. Karena inilah makanannya yang There's utama. nothing else. Tidak ada yang lain. Let's look at prayer real quick. Jadi coba kita lihat doa secara cepat. Keep going. Oh, that's it? Oh my. I think it's my next sermon. I'm sorry. I'll save it for tonight. Jadi itu untuk nanti malam. But I just want to challenge all of you traditional Seventh-day Adventists. Tapi saya ingin menantang Anda, orang Advent tradisional. Don't be a reflector of men's thoughts. Jangan menjadi pemantul dari pikiran orang lain. Sit down and figure out whether this actually works for you or not. Duduk dan lihat kira-kira ini akan bekerja untuk Anda atau tidak. Don't do it just because you've been doing it for the last 50 years. Jangan lakukan itu hanya seolah-olah karena Anda sudah lakukan itu 50 tahun. You know, it comes across like we have a contemporary style of worship in my church. Jadi seakan-akan kita memiliki More modern. gaya perbaktian yang lebih modern atau kontemporer. We don't have people that sit up the front on the stage. Kita tidak punya orang yang duduk di depan di panggung atau di apa ini namanya? Podium. So we just constantly analyze everything. Jadi kita secara terus-menerus kita analisa hal-hal yang terjadi. And we try our very best to give everybody opportunity to learn the truth. Dan kita berikan kesempatan bagi semua orang untuk bisa mempelajari kebenaran. There has to be a change in the order of things. Jadi harus ada perubahan dalam cara kita melakukan sesuatu. Yes, beginning with your personal life. Yes, beginning with your personal life. Oh ya, betul. Memang awalnya kita harus ubah dengan kehidupan pribadi kita. But now I'm talking from the church level. Tapi sekarang kita lagi berbicara soal gereja, level gereja. People who sit on church boards out there. Orang-orang yang duduk di majelis gereja. The worship leaders. Para pemimpin puji-pujian. Elders, deacons. Ketua jemaat, diakon. And of course pastors. Dan pastinya pendeta. But I'm asking you to think about your church. Tapi saya mengajak Anda untuk memikirkan bagaimana tentang gereja Anda. And how can we make the word of God number one? Dan bagaimana kita bisa membuat firman Tuhan itu nomor 1. I love the Sabbath school. Saya menyukai sekolah Sabat. That's what started my personal devotions. Itu yang memulai kehidupan renungan saya. But we just analyzed when we came to Sabbath school, everybody just gave their opinions. Tapi kita analisa ketika kita berkumpul di sekolah Sabat, setiap orang hanya memberikan opini mereka. And so we decided to change it. Jadi kita memutuskan untuk mengubah itu. Other churches accuse us, oh, you're not like Seventh-day Adventist church anymore. Ada gereja lain yang bilang, oh kamu bukan kayak gereja Advent lagi. I'm like, what? Saya kata, Because we don't do Sabbath school? karena kita tidak buat sekolah Sabat. I mean Sabbath school lesson? Maksudnya pelajaran sekolah Sabat. Look, Lihat. stop caring about what people think. Berhentilah berpikir apa yang orang lain pikirkan. Make the word of God your priority. Buatlah firman Tuhan prioritas Anda. Analyze everything. Analisa segala sesuatunya. Your AY, PA Anda, your Vespers, Vesper Anda, your afternoon activities,
kegiatan Anda di siang hari, your choir. kor Anda. In order for our church to grow back in Australia, Supaya gereja kita bisa bertumbuh di Australia waktu itu, one of the hardest things I ever had to do was quit choir. satu hal yang paling susah yang harus saya lakukan adalah untuk membubarkan kor. You know why? Tahukah kenapa? Because a lot of our non-Adventist friends came to church, Karena banyak dari teman-teman non-Advent kita datang ke gereja, but they sat at the back of the church waiting for us to finish our choir practice. tapi mereka duduk di belakang menunggu kita untuk selesai latihan kor. And then if your church is anything like my old church, Dan jika gereja Anda seperti gereja saya yang waktu itu, we practice half a year for Christmas concert. kita latihan setengah tahun untuk konser Natal. And then when you stand up to sing, Dan ketika Anda berdiri untuk nyanyi, half the church is on the stage. setengah gereja itu sudah di depan. Who are you singing to? Anda menyanyi ke siapa? You know what I mean? Bisa dimengerti? That was my church. That was my experience growing up. Itu gereja saya dan pengalaman saya waktu saya bertumbuh. I'm asking you to make the important things first. Saya meminta Anda untuk mengedepankan yang penting dulu, Jesus diprioritaskan. did not teach his disciples to sing. Yesus tidak mengajarkan murid-muridnya untuk menyanyi. 12 men, 12 pria, 3 in soprano, 3 in alto, 3 in tenor, 3 in bass. 3 sopran, 3 alto, 3 tenor, 3 bass. Jesus did not teach them that. Yesus tidak mengajarkan mereka itu. He said, go, cast out devils. Dia katakan pergi, usirlah Teach setan. and preach to all nations. Ajar dan khotbahkanlah kepada segala bangsa. And then when somebody has the gift of music, pull them in. Dan ketika seseorang memiliki talenta musik, tarik mereka. But music is not the main course. Tapi musik bukanlah hidangan utama. I love the music with my appeals. Saya senang ada musik dengan panggilan-panggilan. It makes people cry. Itu membuat orang-orang menangis. It makes them make decisions for Jesus. Itu membuat mereka mengambil keputusan untuk Yesus. It's important, Itu penting. but it's not the main course. Tapi itu bukan hidangan utama. Use that quiet time to teach them how to teach others. Gunakan waktu kor, latihan kor itu untuk mengajarkan mereka bagaimana mengajar kepada orang lain. Help them to get out there. Bantu mereka untuk keluar. And then when you have more time, practice choir. Dan jika Anda masih punya waktu, latihan kor. Amen. Amin. We got to put the word of God first, friends. Kita harus menaruh firman Tuhan pertama-pertama, yang terutama teman-teman. From your personal life to your church life. Dari kehidupan pribadi kepada kehidupan bergereja. Let's bow our heads. Mari kita berdoa. Father in heaven, Bapa di surga, Lord, help us. oh Tuhan tolong kami. We are so traditional. Kami sangatlah tradisional. We do things because everyone seems to do it. Kami lakukan sesuatu karena sepertinya semua orang melakukan hal itu. Lord, please help us to be thinkers. Tuhan tolong kami untuk menjadi pemikir. Help us to come together and plan Tolong kami untuk datang berkumpul dan merencanakan. so that Jesus Christ can increase Supaya Tuhan Yesus boleh bertambah-tambah. and that we can decrease. Dan kami berkurang-kurang. Lord, help us to put Jesus first. Oh Tuhan tolong kami untuk menempatkan Yesus yang pertama dan Help terutama. us to put your word first Bantu kami untuk menempatkan firman-Mu pertama-tama. so that we can prepare Supaya kami boleh mempersiapkan and be ready to meet you again. dan bersedia untuk menemui-Mu di surga. For we pray in Jesus' name. Karena kami berdoa di dalam nama Yesus. Amen. Amin.